14 साल के नाबालिग पर 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में 14 साल के एक नाबालिग पर 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है। यह घटना आशीगढ़ चौकी के अंतर्गत आने वाले इलाके में हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पता चला है कि नाबालिग अपनी मां के साथ आशीगढ़ चौकी क्षेत्र में रहता है। हर दिन की तरह नाबालिग की मां काम पर चली गई, जिसके बाद नाबालिग घर पर अकेला था। इधर पड़ोस के घर की 4 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि इस समय नाबालिग बच्ची को टीवी दिखाने के बहाने घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची की चीख सुनकर एक महिला उसके घर में घुसी तो आरोपी लड़का घर से भाग गया। घटना के बाद सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के आशीगढ़ चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। उधर बच्ची को इलाज के लिए सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी को आज किशोर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। আমি তো কাজে গেছিলাম। আমার 4 বছরের মেয়ে পাশের বাড়িতে খেলতে গেছিল। খেলতে যাওয়ার পরে ওর পাশের বাড়ি ভাড়াটি আছে ছেলে, ওর তাকে নিয়ে গেছে ঘরে নিয়ে যেয়ে টিভি দেখার কথা বলে নিয়ে দরজা মেরে আমার 4 বছরের বাচ্চা মেয়ের ওপরে অত্যাচার করেছে। পরে বাচ্চাটা বলছে যে আমি ব্যথা পাচ্ছি বলে যখন চিৎকার করছে তখন পাশের আরেকটা ভাড়াটি শুনতে পারে যে দেখে যে এরকম রক্ত নিয়ে পড়ে আছে। পরে ওই পাশের বাড়ির ভাড়াটিটা নিয়ে আমার বাড়িতে নিয়ে এসছে। বাড়িতে আনার পরে সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে ট্রিটমেন্ট করে আবার সাথে সিভিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সিভিলে ভর্তি আছে। কার নামে অভিযোগ একজনের নামেই থাকবে আমার। নামটা যে সঠিকটা আমি তো এখনো বলতে পারবো না। দুটা খেলাধুলা করতে যে বাড়িতে ঘটনাটা ঘটছে সেই বাড়িতে মানে ঠাকুমা বলে তো আমি আর ওর বড় মা ওই বাড়িতেই বেশি থাকে। ওই বাড়িতেই খেলাধুলা করে। বাড়িতে পাশে ভাড়াটি ছিল না ছিল না, দেখা ছিল 14-15 বছর। আকাশ যাদব 2 বছর ভাড়া। স্কুলে পড়াশোনা করে, এখন কোন স্কুলে পড়ে সেটা বলতে পারবো না। বাড়ির অরিজিনাল বাড়ি হচ্ছে ময়নাগুড়ি, বা শুনতে পারছি আমি জলেশ্বরী। এই মালিক তো নয়, মহিলার নাম যে কি বলতে পারবো না। এখন বর্তমানে একটু নর্মাল আছে, সুস্থ আছে। জেলা হাসপাতালে ভর্তি আছে। আমি বলছি সরকারি হিসাবে যা শাস্তি হওয়ার হোক।